हॅलो. गिरीश बाब, तुमचे दोन्ही कॅन्डिडेट डिक्लेअर झाला. पहिले रिएक्शन तुमचे किती? I congratulate both the candidates, North Goa Ramadan Khalab and South Goa Captain Viriato, and wish them all the best. Yeah. ओके. तर तुमचेही नाव खंय मध्ये चर्चेन येयले, हेचे कितें मिसअंडरस्टँडिंग हो कितें? कितें आसता, पार्टी आसा ती सगळो विचार करून करता, डिसिजन घेता न्ही. सोशल इंजिनियरिंग आसता, एक मायनॉरिटी इश्यू आसतात, बाकीचे ओबीसीचे सगळे इश्यू आसतात न्ही, ते तेजो विचारपूर्वक डिसिजन घेवपा पडटा. सो हांगा जे कॅन्डिडेट आसता तांकां ते तयारी करतात, तिकेट मागतात. तिकेट एकल्याकूच कोणाकूच मेळपाक शकता, सगळ्यांक तिकेट मेळपाक शकना. आनी त्या प्रमाणे पार्टीन ते सगळो विचार करूनच डिसिजन घेतला आसतलें. पार्टीन तुमचें नाव वयर येयलें, पण पार्टीन कितें घुमसून जाला काय? तुमचें नाव वयर येयलें तेन्ना कशें कितें अशें कितें इश्यूज जाले अशें आमकां आयकूं येयलें? म्हाका कांय आयडिया ना. म्हाज्या नांवाक कोणाक ऑब्जेक्शन आसपाकूच शकपा ना, कारण 30 वर्सांनी पयली फावट हांवें तिकेट मागलेली पार्टी कडेन. हांव काल पयर येवन हें कांय करूं नाशिल्लें. 30 वर्सां पार्टीन आसा, काम करता आनी हेजे मुखारूय काम करतलें. सो म्हाजेर कोणाकूय ऑब्जेक्शन आसपाक ताका तरी रिजन आसपाक जाय न्ही. तरी रिजन जर आसल्यार ऑब्जेक्शन घालतात. हांगा बीजेपीन एक दिसा आयिल्ले कॅन्डिडेटाक तिकेट दिली, सगळे पार्टी सपोर्ट करता आयज. सो हांव काय काल पयर येवना न्ही. पण तुमकां खूब उमेद आसली. ना, उमेद सगळ्यांक आसली, सगळे कॅन्डिडेटांक आसता, प्रत्येकाचो फॉलोवरूय आसता. पूण शेवट तिकेट एकल्या कोणाकूय पार्टी डिसायड करता. आनी त्या प्रमाणे आमकां पार्टीची जी डिसिजन आसा ती फॉलो करपा पडटा. आमी दोनूय पक्ष कॅन्डिडेटाक काम करतले सगळे एक जावन, कारण गोंयच्या सगळ्या लोकांचो रूल आसा सरकारा विरुद्ध. एनजीओ अगेन्स्ट आसात, एक्टिविस्ट सगळे अगेन्स्ट आसतात, युथ अगेन्स्ट आसतात, शेतकरी अगेन्स्ट आसात, ल्हान ल्हान धंदेकार अगेन्स्ट आसात. सो तेजो सगळो फायदो आमच्या पक्षाच्या दोनूय कॅन्डिडेटांक मेळटलो. आनी म्हाका खात्री आसा की दोनूय कॅन्डिडेट खूब तेंपान काँग्रेसचे जिखतले गोंयांत. तर तुमकां मातसो खंय तरी दूख जाला आसतलो तुमकां तिकेट गावूंक ना म्हणून? दूख केन्ना जाता, तुका सामकी तूं डेस्परेट आसता तिकेटी खातीर. हांवें काय सांगूंक नाशिल्लें खंय की म्हाका तिकेट मेळना जाल्यार हांव पार्टी सोडटलों. हांवें अशें खंयच म्हणूंक नाशिल्लें म्हाकाच तिकेट मेळपाक जाय आशिल्ली, असो खंयचोच म्हागेलो स्टेटमेंट तुका मेळपाना. वयल्यान हांव म्हणटालों कोणाकूय तिकेट मेळों, काम करतलों. पार्टीक जर दिसता मायनॉरिटी जाल्यार मायनॉरिटी तिकेट दिवची, हे म्हागेलें सगळें पॉझिटिव्ह हें आशिल्लें. आजूय हांव त्याच हेजेर स्टँडाचेर आसा, म्हाजो स्टँड खंयच चेंज जालो ना म्हाका तिकेट मेळना म्हणून. सो दुख्ख जावपाक कारण ना, कारण ती सेवा आसता न्ही पार्टीची. सो आनीक एज अ कार्यकर्तो तूं काम करता आसतना तुका पार्टीचे सगळे जे आसता बायंडींग आसता तुजेर. सो मागीर खंयच तुका स्टेटमेंट मेळपाना की म्हाका तिकेट मेळना जाल्यार हांव सोडून वयतलों, हांव रिजायन जातलों, हांव एंटी पार्टी करतलों. सो आमच्या त्या ब्लडांकूच ना न्ही. आमी मिशनरी अशे कल्टिवेट जाल्ले आसात. म्हणजे पक्षाक जें जेन्ना लागता पक्षाचो जो आदेश आसता तो आमकां आमी प्रामाणीकपणे तो फॉलो करता आनी हेजे मुखारूय करतले. ओके. सो गोवा काँग्रेस ऑल आर फायन म्हणपाचें? ऑल आर फायन इनसायड पार्टीचे भितर? म्हाका तर कांय प्रॉब्लेम दिसना गोवा काँग्रेसी भितर. ते काम करतात. पयलीं थोडे अंडरग्रावंड काम करताले, आतां मातशी येवन ते बूथ लेवलाची मिटींग आनी ह्यो सगळ्यो एक्टिविटीज जाल्यात. आनीक लोकां भितर पावतात, लोकां भितर भोंवतात, काम करतात. सो म्हाका कांय प्रॉब्लेम दिसना. आतां कोणी थोडे नवीन येयल्ले आसता जांकां पार्टीचे कल्चर खबर नासता, तांकां थोड्यांक ते नॅचरली शिकतले विथ ओवर द पिरियड ऑफ टायम. पार्टीचे कल्चर कितें, पार्टीची आयडियोलॉजी कशी आसता, पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणजे कितें करपाचें आसता, ते थोडे आसपाक शकतात तांणी. कारण सगळोच रोखडोच ट्रेन जायना न्ही, लोकांक टायम लागता शिकपाक. कारण हांव हें सगळें शिकपाक म्हाका ओवर पिरियड ऑफ टायम आमी शिकल्यात न्ही सगळ्यो गजाली. थोडे आसा ते नॅचरली तशी पार्टी चिंतूंक अजून मुद्दल्ले ना न्ही, टायम लागतलो. आनी टायम दिवपाक जाय सगळ्यांक.
थँक्यू व्हेरी मच आनी देव बरें करूं तुमकां तुमच्या रिएक्शना खातीर. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू 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 थँक्यू.